Texte, passer trop de temps sur le net endommage le cerveau. L'Internet peut être une véritable drogue. Certains internautes sont devenus tellement accros au web que leur addiction peut être comparée à la consommation d'alcool ou de drogue. Des chercheurs de l'université de Worcester au Royaume-Uni se sont penchés sur le sujet. Et selon eux, la dépendance au net peut avoir des conséquences aussi graves que l'addiction à certaines drogues ou boissons alcoolisées. Selon ces scientifiques, les résultats sont les mêmes. Outre un changement de comportement chez la personne accro, on peut également constater des problèmes neurologiques. Ce constat a été établi après que les chercheurs ont comparé les scanners des jeunes gens accros au net avec ceux de jeunes ayant un rapport moins obsessionnel avec le web. Après analyse, il s'est avéré qu'une détérioration de la matière responsable du traitement des émotions, de l'attention et de la prise de décision était visible chez les accros du net. J'ai vu des personnes qui ont arrêté leurs études universitaires, qui ont raté leurs examens parce qu'elles n'étaient plus capables de se connecter émotionnellement à quelque chose d'autre. Confie la psychiatre britannique Henrietta Bowden-Jones. Et selon elle, c'est la société moderne qui est à blâmer, on se connecte parce que la vie moderne nous y oblige, explique-t-elle. Le quotidien des 01 ans lundi 16 janvier 2012. نص: إن قضاء الكثير من الوقت على الشبكة يضر الدماغ. قد يكون الإنترنت حقيقياً المخدرات. أصبح بعض مستخدمي الإنترنت مدمنين على الويب لدرجة أن إدمانهم يمكن أن يكون مقارنة بتعاطي الكحول أو المخدرات. بحث باحثون من جامعة ورسيستر في المملكة المتحدة في الأمر. وفقاً لهم، يمكن أن يكون للإدمان على الشبكة عواقب خطيرة مثل الإدمان بعض الأدوية أو المشروبات الكحولية. وفقاً لهؤلاء العلماء، فإن النتائج هي نفسها، بالإضافة إلى تغيير في سلوك الشخص المدمن، يمكننا أيضاً ملاحظة ذلك مشاكل عصبية. تم تأسيس هذا بعد أن قارن الباحثون الماسحات الضوئية للشباب المدمنين على الشبكة مع الشباب الذين لديهم علاقة أقل هوساً مع الويب. بعد التحليلات، اتضح أن تدهور المواد المسؤولة عن المعالجة كانت العواطف والانتباه وصنع القرار مرئية بين مدمني الإنترنت. رأيت أشخاصاً أوقفوا دراستهم الجامعية، فاتهم امتحاناتهم لأنهم لم يعودوا قادرين على الاتصال عاطفياً بشيء آخر. يثق الطبيب النفسي البريطاني هنريتا بودن جونز. وفقاً لها، إنه مجتمع حديث على من يقع اللوم. نحن نتواصل لأن الحياة الحديثة تجبرنا على ذلك. توضح يومية 01 سنة الاثنين 16 من يناير 2012. Texte, passer trop de temps sur le net endommage le cerveau. L'Internet peut être une véritable drogue. Certains internautes sont devenus tellement accros au web que leur addiction peut être comparée à la consommation d'alcool ou de drogue. Des chercheurs de l'université de Worcester au Royaume-Uni se sont penchés sur le sujet. Et selon eux, la dépendance au net peut avoir des conséquences aussi graves que l'addiction à certaines drogues ou boissons alcoolisées. Selon ces scientifiques, les résultats sont les mêmes. Outre un changement de comportement chez la personne accro, on peut également constater des problèmes neurologiques. Ce constat a été établi après que les chercheurs ont comparé les scanners des jeunes gens accros au net avec ceux de jeunes ayant un rapport moins obsessionnel avec le web. Après analyse,
Il s'est avéré qu'une détérioration de la matière responsable du traitement des émotions, de l'attention et de la prise de décision était visible chez les accros du net. J'ai vu des personnes qui ont arrêté leurs études universitaires, qui ont raté leurs examens parce qu'elles n'étaient plus capables de se connecter émotionnellement à quelque chose d'autre. Confie la psychiatre britannique Henrietta Bowden-Jones. Et selon elle, c'est la société moderne qui est à blâmer, on se connecte parce que la vie moderne nous y oblige, explique-t-elle. نص: إن قضاء الكثير من الوقت على الشبكة يضر الدماغ. قد يكون الإنترنت حقيقياً المخدرات. أصبح بعض مستخدمي الإنترنت مدمنين على الويب لدرجة أن إدمانهم يمكن أن يكون مقارنة بتعاطي الكحول أو المخدرات. بحث باحثون من جامعة ورسيستر في المملكة المتحدة في الأمر. وفقاً لهم، يمكن أن يكون للإدمان على الشبكة عواقب خطيرة مثل الإدمان بعض الأدوية أو المشروبات الكحولية. وفقاً لهؤلاء العلماء، فإن النتائج هي نفسها، بالإضافة إلى تغيير في سلوك الشخص المدمن. يمكننا أيضاً ملاحظة ذلك مشاكل عصبية. تم تأسيس هذا بعد أن قارن الباحثون الماسحات الضوئية للشباب المدمنين على الشبكة مع الشباب الذين لديهم علاقة أقل هوساً مع الويب. بعد التحليلات، اتضح أن تدهور المواد المسؤولة عن المعالجة كانت العواطف والانتباه وصنع القرار مرئية بين مدمني الإنترنت. رأيت أشخاصاً أوقفوا دراستهم الجامعية، فاتهم امتحاناتهم لأنهم لم يعودوا قادرين على الاتصال عاطفياً بشيء آخر. يثق الطبيب النفسي البريطاني هنريتا بودن جونز. وفقاً لها، إنه مجتمع حديث على من يقع اللوم. نحن نتواصل لأن الحياة الحديثة تجبرنا على ذلك. توضح